कराची के गिर्द पानियों में दनदनाता फिरता इंडियन नेवल शिप विक्रांत मौके की तलाश में है। इंडिया के पास न्यूक्लियर सबमरीन है विच इज वेरी डेंजरस। वो क्या करती है? वो न्यूक्लियर फ्यूल पे चलती है और उसका खतरनाक पहलू यह है, ख्वातीन और हज़रात, बहुत कम लोग जानते हैं कि उसका साउंड सिग्नेचर नहीं होता। वो डीजल पे नहीं चलती, वो किसी रडार में, किसी सोनार में नहीं आती। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने भी ये कहा है कि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान यूएई या सऊदी अरब किसी एक जगह पर मुज़ाकरात हो सकते हैं। इस तरह से सिचुएशन डिफ्यूज हो सकती है दोनों मुल्कों के दरमियान। देखिए, सिचुएशन कोई डिफ्यूज नहीं होनी, बातें होंगी। मुझे तो मुश्किल लगता है कि इंडिया इनके साथ बैठ के बात करेगा। 11 स्ट्रेटेजिकल लोकेशन पे हमला किया है। हम झूठ बोल रहे हैं कि हमने ब्राह्मोस के जखीरे को उड़ाया या हमने कहीं और स्ट्रेटेजिकल एसेट पे, हमारे पास कोई एविडेंस नहीं है। पाकिस्तान की मौजूदा मिलिट्री क़यादत की मिलिट्री स्ट्रेटजी फेल हो चुकी है और पाकिस्तान की मौजूदा मिलिट्री क़यादत बदलने की जरूरत है। कराची के गिर्द पानियों में दनदनाता फिरता इंडियन नेवल शिप विक्रांत मौके की तलाश में है। लास्ट टाइम भी यही हुआ था और कराची पोर्ट हमारी हब है, हमारा सारा बिजनेस उसके जरिए होता है। जरा इमेजिन करें कि हाउ इजी इट इज हमें क्रिपल करने के लिए 4 गोले वहां पे मारे जाएं तो मामला वो किया जा सकता है। हमने इस हवाले से क्या पेशबंदी की है? मेरा सवाल सिर्फ ये है, ये कहीं ऐसा तो नहीं कि जिस तरह की पेशबंदियां हम डिप्लोमेटिक फ्रंट पे कर रहे हैं उसी तरह की उधर होंगी, क्योंकि उस वक्त तो फिर जंग शुरू हो जाएगी ना, फिर मौका नहीं मिलेगा। चलें, हमारे पास अच्छा मिसाइल सिस्टम है, हम विक्रांत को दूर रखने में कामयाब हो जाएंगे, लेकिन एक छोटी सी चीज पे गौर कीजिए, क्या हमने आबदोज की पेशबंदी की है? इंडिया के पास न्यूक्लियर सबमरीन है। आपकी जो अगुस्टा 90B है वो न्यूक्लियर नहीं है, सेमी न्यूक्लियर उसको कहते हैं। इंडिया के पास एक न्यूक्लियर सबमरीन है विच इज वेरी डेंजरस। वो क्या करती है? वो न्यूक्लियर फ्यूल पे चलती है और उसका खतरनाक पहलू यह है, ख्वातीन और हज़रात, बहुत कम लोग जानते हैं कि उसका साउंड सिग्नेचर नहीं होता। वो डीजल पे नहीं चलती, वो किसी रडार में, किसी सोनार में नहीं आती। चुनांचे मेहरबानी करें, इन चीजों का ख्याल रखें, चाइना से मदद मांगें। पहले भी हमने मांगी है और मांगने में कोई हर्ज नहीं, चाइना हमारा दोस्त है। पहले टर्की यहां पे आया था, टर्की का एक शिप था यहां पे, एंटी सबमरीन शिप था, इन्होंने खप डाल के उस बेचारे को यहां से भगा दिया। वो हमारी मदद के लिए आया था, ये शायद चलें फेरे टोरे के लिए आया था। तो इसका मतलब ये, मेरा उस दिन से माथा टनका है जिस तरह इन्होंने उस शिप को भगाया था यहां से। हो ना हो, ये न्यूक्लियर सबमरीन कराची के आसपास जरूर भेजेंगे, अव्वल तो भेज दी होगी इन्होंने। चुनांचे इन चीजों की पेशबंदी कीजिए। कराची में वो लोग जो गोदी के करीब रहते हैं उन्हें पीछे धकेलिए कि वहां पर कुछ देर के लिए नकल मकानी करने में कोई हर्ज नहीं है। अपने पास खुश्क खुराक और दवाइयां स्टॉक करने में कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि हम हालत जंग में हैं। हमें अपनी तरफ से तैयार रहना है। जंग का जिक्र करना कि जी आप लोगों को डरा रहे हैं, हम इतने बुज़दिल हैं कि जंग के जिक्र से डरने लग जाए? या तो आपने इतना एहतमाम किया होता ना, मुल्क कौम को तैयार किया होता। आपको अपनी तैयारियों से फुर्सत नहीं है। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने भी ये कहा है कि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान यूएई या सऊदी अरब किसी एक जगह पर मुज़ाकरात हो सकते हैं। इस तरह से सिचुएशन डिफ्यूज हो सकती है दोनों मुल्कों के दरमियान। देखिए, सिचुएशन कोई डिफ्यूज नहीं होनी, बातें होंगी। मुझे तो मुश्किल लगता है कि इंडिया इनके साथ बैठ के बात करेगा। मेरा ख्याल है ज़्यादा से ज़्यादा DGMO उसके लेवल के ऊपर बात होगी। आई वुड बी सरप्राइज्ड अगर ये पता चलता है कि इंडिया और पाकिस्तान के मुज़ाकरात शुरू हो गए किसी थर्ड कंट्री में। ठीक, इंडिया तो सिर्फ कहेगा टेररिज्म और आपकी टेररिज्म। ना वो कश्मीर बात करेगा, ना वो पानी की बात करेगा, ना वो तजारत की भी नहीं करेगा। हाँ, उससे सिर्फ बात करनी टेररिज्म की। तो या तो दोनों जाएंगे ये कह के कि हम ये करने जा रहे हैं और एक राउंड होगा जिसके अंदर उसके बाद बंद हो जाएगी। ये दुनिया को दिखाने के लिए कि कौन, अगर इंडिया कहता है हम नहीं जाते तो इंडिया को लोग कहेंगे क्यों नहीं जा रहे, हम कहेंगे हम सो तैयारी शायद सब कर लें, मगर ये बात बढ़नी नहीं आगे और ये बड़ी अनकंफर्टेबल सिचुएशन रहेगी बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान।
until the next round. یہ میں آپ کو بتا دوں نیکسٹ راؤنڈ ہونا ہے, مجھے فکر ہے کہ نیکسٹ راؤنڈ ہوگا, اور کتنی دیر کے بعد ہوگا I can't say. In the meanwhile ٹیررزم چلے گی, especially in Pakistan. And مگر کوئی میننگ فل ڈائلاگ نہیں ہوگی. رائٹ. اور اس میں آپ یہ کہہ چکے ہیں کہ انٹرنیشنل جو فورسز ہیں, عالمی برادری جو ہے وہ اس کا نوٹس لینا چاہیے, اور اس میں سب سے بڑا کردار امریکہ کا ہوگا. ڈونلڈ ٹرمپ نے 8 دفعہ ذکر کر دیا جی کہ میں نے کرایا, جہاں جاتے ہیں وہ یہی ذکر کرتے ہیں, اور انڈیا بہت ناراض ہے ان سے. ٹھیک, اب کیا ڈونلڈ ٹرمپ پھر یو ٹرن لیں گے, تو یو ٹرن وہ اس نے اتنی آسانی سے نہیں لے سکتا ہے, ہی کین ڈو اینی تھنگ. مگر میں سمجھتا ہوں انڈیا یو ایس ریلیشن شپ اس وقت ٹینس ہے. پاکستان یو ایس از گڈ. وہ یہ کہہ رہا ہے کہ بالکل ٹھیک ہے کہ طیارے گرائے ہیں پاکستان نے بھارت کے, لیکن بھارت نے اندر میزائل مارے ہیں آ کے, اور پھر 10 تاریخ کو ہماری 11 اسٹریٹجیکل لوکیشن پہ حملہ کیا ہے. ہم جھوٹ بول رہے ہیں کہ ہم نے براموس کے ذخیرے کو اڑایا یا ہم نے کئی اور اسٹریٹجیکل ایسٹ پہ, ہمارے پاس کوئی ایویڈنس نہیں ہے, اور جہاں جگہ پوائنٹ آؤٹ کی گئی ہے وہاں سے وہ بات غلط ثابت ہوئی ہے. تو یہ بات کہہ دینے سے صرف کہ جی ہمارے ہاں یہ ویکنس ہے, ہمیں بھارت نے زیادہ نقصان پہنچایا, ہمیں اس قابل ہونا چاہیے تھا اتنا بڑا ایک بجٹ رکھنے کے ساتھ کہ ہم جواب دے سکتے مؤثر طریقے سے, بجائے میڈیا کے ذریعے ہمیں جھوٹ بلوانا پڑتا. تو یہ بات کہنے پہ میر پیرزادہ جو ہیں وہ ملک دشمن ہو گئے. واہ 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 واہ, کمال ہو گیا. تو ہم یہی روتے پیٹتے رہے, ہم جو بھی بات کریں اس کا ایک غلط نیریٹو اور غلط رنگ دینے کی کوشش بات لوگ, خصوصاً پاکستان کے اندر یہ جو ایک شریف فیملی مافیا اور نون لیگ کے لوگ ہیں, یہ اس طریقے سے نیگیٹیوٹی پہ اترے آئے ہیں صرف اس لیے کہ ان کو اقتدار مل گیا غلط طریقے سے, اور یہ ہر طرح کی غلط بات کو صحیح کہنے پہ تلے ہوتے ہیں. فوج کی جو پاکستان, جو انٹرنیشنل باؤنڈری کے اندر جو پاکستان ہے, جو جس کی ایک سوورینٹی ہے, اب سوورینٹی کی بھی سمجھ نہ آئے تو کیسے بندہ ایکسپلین کر سکتا ہے اس بات کو کہ سوورینٹی جب آپ کی ہرٹ ہوتی ہے, جب اس کو وائلیٹ کیا جاتا ہے تو آپ رسپونڈ کرتے ہیں, نہیں تو پھر اگلے بار بار بجاتے ہیں آپ سوورینٹی, آ کے بار بار وائلیٹ کرتے ہیں. یہ کبھی بھی نہیں ہوتا کہ آپ اس چیز کے اوپر کمپرومائز کر کے اور ڈر کے اور خوفزدہ ہو کے بیٹھ جائیں, صحافیوں سے کہتے رہیں جی حافظ صاحب بڑے غصے والے ہیں فوراً جواب دیں گے, اور حالات یہ ہوں کہ آپ نے جواب نہیں دیا, بھارت نے اگلے دن پھر جرأت کی حملہ کرنے کی, اور آپ نے خود ٹی وی چینل سے رابطہ کر کے تصدیق کی اس بات کی کہ بھارت نے حملہ کیا. یہ کتنی افسوسناک اور شرمناک بات ہے. میں پہلے بھی کہتا رہا ہوں پاکستان میں ہونے والے دہشت گردی کے 20 واقعات کے بعد کہ جو صورتحال ہے سیکیورٹی کی, اس میں بڑا کلیئر نظر آتا ہے کہ پاکستان کی موجودہ ملٹری قیادت کی ملٹری اسٹریٹجی فیل ہو چکی ہے, اور پاکستان کی موجودہ ملٹری قیادت بدلنے کی ضرورت ہے. آپ اگر ہم سے جڑا رہنا چاہتے ہیں تو کرپیا میرے چینل کو سبسکرائب کریں تتھا بیل آئیکن بھی دبا دیں تاکہ نئی ویڈیو کی جانکاری ترنت آپ تک پہنچ جائے. دھنیہ واد. جے ہند. آپ اگر ہم سے جڑا رہنا چاہتے ہیں تو کرپیا میرے چینل کو سبسکرائب کریں تتھا بیل آئیکن بھی دبا دیں تاکہ نئی ویڈیو کی جانکاری ترنت آپ تک پہنچ جائے. دھنیہ واد. جے ہند.